Nzambe te mutu a décidé que Saul, c'était pas la décision de Dieu. C'était poussé par les cris des hommes. Alléluia. Amen. Batune batini kinzambe apesa bangola ni mokonzi. Et puis nzambe pe akeko pona mutu moko oyo ayebaka te. Amen. Amen. Na évité l'histoire de ceux qui boyoka ka histoire ya Saul nini ya sala liboso koma mokonzi. Mais au moins David toyebi histoire azala ki kosala liboso koma mokonzi. Une différence ça. Alors na lobaki uta to bandaki yo se retrouver wapi. To tambola kaka boite ata na mobembo mto yeba batunyo ke no tokomi wapi. Tu vois que na Butembo bokomi na niveau ya commande kolobaki no awa tuza wapi na komanda. Tu ba munafika wapi utasema tushafika wapi? Kuluna. Amen. Alors bien mais uta to bandi tokomi na niveau nini? Est-ce que tu as longo? Alléluia. Est-ce que tu as mafuta? Est-ce que umepakaliwa mafuta? Est-ce que uko na mafuta? Juu pakale mafuta. Alléluia. Amen. Eh bien, mais on va continuer ce que nous étions en train de dire hier. Un porteur de fruits consommables. Alléluia. Tumamepakaliwa mafuta. Atatoa matunda yenye batakula. Hapana matunda yenye batu abatakula batatupa. Unaona kumuti manga. Manga ya mzuri ishakuwa inaangara kumuti John. Alafu unakimbilia ile manga wakati unaikata unatia ndani tu ba meno wako hivi unakutana bidudu ndio viko ndani. Manga ile utaendelea kula yao. Haleluya. Au utaendelea kula yao. Watu wengine nao wamekosa ba manga. Ile yenye kwa nje bataona inapendeza lakini ndani inaoza. Haleluya. Amen. Amen. Bengine bakona uko muti yenye inameremeta inapendeza. Na banona ke saison hii muti ile faut na produire. Mais bachungaka maua zero. Haleluya. Yengine itakuwa maua inatosa maua, mais maua yote inaishia chini. Maua yenye haitaproduire kitu. Fololo bimie batwarobigeno mutoyo nzete oyo en tout cas eko bimisa bien mais nasuka ba fololo nyonso eko inasi. Baluka na nzete bazangi atambu mamoko. Il y a déjà comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est comme déjà qu'ils ont grandi dans une bonne éducation. Et fois ils peuvent se dire que non, ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Amen. Ah. Vous savez, il y a des ethnies où tu vas voir que non, l'éducation de base, c'est la bien. Bana bakola kabaza discipliné. Koza la discipliné za koyeba nzambe te, koyamba nzambe te. Mutu koza la discipliné ni azana nzambe te. Alléluia. Amen. Et moi sala ke bana wana bakola kanakati ya ba famille ya ba pasteur. Oya ukanisa kene asia yamba Yesu nzoka nde eza bonne éducation kozala mwana pasteur. Mais Yesu ayamba ye na mtu. Ne oya komona mutu asali likambo ekamusi bato mwana pasteur pe akosala eloko ya boye. Non. Akolaki na éducation ya kimwana pasteur mais ayamba na Yesu te. Alléluia. C'est la raison pour laquelle pena église okomona bato okoleli na église. Oui, osozo ba bateme nyonso. Ba bapesaka 3 bateme oya mai bapesi yango ya mai ya kopo bapesi yango ya nani ya confirmation na communion confirmation. Ozi nyonso. Mais bien mais soki bakoti na mozindo ya ezaleli na yo bizaleli na yo Yesu aza na kati te. Ba mosusu bazwi ba bateme ya mai ebele wi solo mais basokola ndeye. Alléluia. Basokola peut-être pour na libala ndenge tomesana kolobawa libala.
monaki masita moko ayekolo bana kobala yo mais omoni natikali bala malamu nasa nini basokolanga. Alléluia. Amen. Baza lokola bambwa oyo bafandaka na bandako ye moko akendaka komisokola te mbwa ko deside ke masokola ye mokolo nango nde amonaka no mbwa oyo eza mbwa ya lopango esi ekomisali te bakozwa linyuka oyo brosse wana basokoli mbwa me mbwa ayebi te soki bazosokola ye mpo na nini. Haleluya. Amen. Haleluya. Nde bamingi na kati ya mangomba basi basokwama basi bazwa bate me bayebi te soki batema yango eza na ntina nini mpo na nini impact ya batema yango eza nini. Et vous allez voir baptiser mais tu es improductif. Spirituellement tu ne produis rien. Vous imaginez quelqu'un qui est baptisé, osa baptisé mais tu n'arrives pas à apprécier même Jésus. C'est quel baptême que tu as eu? Tobaki soki bapakoli yo mafuta molimo akodote yo na likabo. Alléluia. Amen. Tu seras bénéficiaire d'un don. Et ce don, ce n'est pas un don charnel. C'est un don spirituel qui va impacter les charnels. Amen. Alléluia. Mais toi, tu as été baptisé. Mais dans toi, tu ne ressens même pas la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand on dit que non, c'est un guide. Bon, est-ce que toi, c'est le Saint-Esprit que tu as, il te guide à faire quoi? Alléluia. Comme c'est un guide, oui, la définition dit, le Saint-Esprit, c'est un guide par excellence. So, ye agida kayo na nini? Na lokuta, na kinduba, na zua, na bopimi, ki bopimi oyo zakanango. Alléluia. Alors, bien aimé, on dit, quand le Saint-Esprit est en nous, donc nous sommes loin par Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous sommes loin par Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend possession à nous. Amen. Et j'ai dit que tu vas remarquer quelque chose, un caractère spirituel qui n'était pas dans toi, va directement naître dans toi. Et ça ne va pas seulement impacter ta vie, mais ça va impacter même ton entourage. Et ton entourage va témoigner que, mon cher, à chaque fois, il vit mon Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais nous dire de lire les proverbes. Les proverbes. Proverbe 8 et 19. Vous commencez par le proverbe 8 et 19. Proverbe 8 et 19. Bandela na noa. Mezali 8 et 19. 19. Elobini. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Matunda yangu yananipa dhahabu, ndiyo dhahabu safi, na faida yangu inapita fedha safi. Amina. Amen. Bien-aimé, Salomon est en train de dire ceci. C'est Salomon, non? Les proverbes. Alléluia. Il dit ceci. Mon fruit est meilleur que l'or. Que l'or pur. Donc, alors, Moumanaye, eza malamu mingi, eza bien, eza ya kongala, koleka or, amandina no, na or, et puis abakisi, or pur. C'est-à-dire, or pur, eza or basi ba raffiné, et sous na salité. Amen. Amen. Abakisi, et mon produit est préférable à l'argent. Alléluia. Tout le produit, on les autres bimanaka qui en zété naïe, est préférable pour les mbongo. Donc, au côté mbongo, kobo ya mbongo, pour on y a fouillé à moutoine. Alléluia. Amen. Celui qui est en train de parler ici, c'est un grand roi, mon consi, mon aîné, Salomon. Anasema
tunda langu ni nzuri kuliko dhahabu. Dhahabu c'est l'or. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que ton fruit là, ton fruit, est-ce que si quelqu'un consommait ça, est-ce qu'il va apprécier ça plus que de l'or? Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que bien aimé, le Saint-Esprit, les effets du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, bien aimé, sont incomparables. C'est une richesse incomparable. Parce que aucun or dans ce monde donnera à l'homme la vie éternelle. Raffiné, non raffiné. Non. Alléluia. Hata bakupe franga yote ya kudunia, hakuna franga ikuwe mamilio bakotize franga yote ikuwe bafra Congolais, balete bafra ya Uganda, kama ni ba Ugande, kama ni wa nini, bakukusanyisa yote, bakwambie okay, ile makuta negosie Mungu pate uzima wa milele. Haleluya. Amen. Amen. Na ndio maana anasema hivi, tunda yake iko ya samani sana kuliko nini? Kuliko tena anasema yenye basha tosha mchafu. Donc yenye basha tosha mchafu yenye iko pire, bien aimé, hailinganishwe na zawadi na tunda ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. 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 Hailinganishi. Alafu tukaweza kukonte, tunaweza kukonte matunda ya Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu. Colossiens 5:2. Matunda ya Roho Mtakatifu. Soma matunda ya Roho Mtakatifu. Ni gani? Colossiens 2 chapitre 5. Ah oui. Non. Soma Galates. Vous voulez dire Galates 5:2. Galates 5:2. Matunda ya Roho. Haleluya. Ya Roho de l'Esprit. Iko nini? Iko bamanga. Iko nini? Matunda ya Roho Mtakatifu. Wa Galatia 5 mstari wake wa 2. Nasomeka hivi. Angalieni, mimi Paulo ninawaambia ninyi ya kwamba mukitahiriwa, Kristo hata wafaidia ninyi neno. Ninashuhudia tena kila mtu anayetahiriwa ya kwamba imempasa kufanya torati yote. Ah oui. Ça c'est Galates 5:2. Galates chapitre 5 verset 2. Ah oui. 4. Mumetengwa na Kristo, ninyi mnaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria. Mumeanguka na kutoka katika neema. Maana sisi kwa Roho tunatazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, lakini imani inayotenda kazi kwa mapendo. Mulikuwa mkikwenda mbio vizuri. Ni nani ambaye aliwazuiza ninyi msitii kweli? Kushawishi huku hakukutoka kwa yeye aliyewaita ninyi. Chachu kidogo inachacha fungu nzima. Nina matumaini kwenu katika Bwana kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye ambaye anawafaidisha ninyi atachukua hukumu yake yeyote aliye. Na mimi ndugu zangu nitakihubiri habari za kutahiriwa. Kwa nini ninateswa hata sasa? Hivyo kwazo la msalaba. 16 inasema, basi
ninasema kwendeni kwa roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Kwa sababu mwili unatamani ukishindana na roho, na roho anashindana na mwili. Kwa maana hizi zinapigana, hata hamwezi kufanya maneno yale mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho mkiongozwa na roho hamuko chini ya sheria. Basi matendo ya mwili yanaonekana, ndiyo: uasherati, uchafu, uzini, kuabudu sanamu, ulozi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzishi, usudu, uaji wa mtu, ulevi, usafi na yanayofanana na maneno haya. Juu ya maneno haya ninawaambia ninyi mbele, kama nilivyowaambia ninyi zamani. Wale wanaotenda maneno ya namna hii hawatarithi ufalme wa Mungu. Lakini matunda ya Roho ni mapendo, furaha, salama, wivu, neema, wema, uaminifu, pole, uzijuiza. Hakuna sheria juu ya maneno haya, juu ya maneno ya namna hii. Amina. Merci beaucoup. Bien-aimés, les œuvres, les fruits du Saint-Esprit, matunda ya Roho Mtakatifu, celui qui est un par les ouais qui s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés, matunda yenye batakutana ndani ya maisha yake. Galates 5:22. Matunda yenye juu kule banaonesha makomportema ya mtu, matunda yenye ya mtu mwenye atembeake na Roho Mtakatifu. Na wanasema yote itafanya nini? Itatupwa. Yote haina maana, lakini hii matunda ya Roho Mtakatifu ni matunda itaacha kesho unamuona Mungu. Kila mtu mwenye kwa ile matunda atamuona Mungu. Donc ni mpakaliwa, kwani mpakaliwa wa Mungu amepewa directement visa. Alléluia. Kati yeye mwenye par Jésus uko na visa, unakuwa na ticket ya kwenda wapi? Mbinguni. Alléluia. Amina. La première des choses, on a cité quoi? Les fruits, tunda ya kwanza la mapendo. Alléluia. Amen. Est-ce que uko na mapendo? Wala mapendo yako ni safi ya Biblia. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé. Aimez ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu. Una amour kisiki ça, mais kwa matendo haiko. Amour inasamehe, amour inafanya inapanaka, amour ipana choyo. Alléluia. Amen. Premier fruit, l'amour. Cheri banga bakuoni bakutane mapendo yuko ndani yako. Na pale basi watu yake huyu amepakaliwa nini? Mafuta. Ya pili manasema furaha, la joie. Alléluia. La joie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'au moins ta vie est joyeuse? Parce que la vie des chrétiens doit être une vie joyeuse. Mais maisha yako iko ya masusi kila siku. Kila siku unakuwa unajitaka mimi kwa Mkristo, maisha yako susi. Maki awe apakaliwa kama mafuta. Alléluia. Donc kama balikupakala kama mafuta, balikupakala mafuta ya huile de rese ya mbalika. Alléluia. Amen. Ulipakaliwa kama mafuta ya mbalika, ndio iko na kunukia, ndio saa yote fo unafunga sura yako ya nje na ya roho. Amen. Amen. Mafuta ya Roho Mtakatifu inaleta furaha katika shida na mateso, na utakutana tu un chrétien ko tu na ka furaha yake. Amen. Ana mwa isemuna yako au na
nini nazangi ata nazangi eloko me naza na Yesu. Haleluya, amen. Monaka Yesu kati na nyonso. Likambo yeboye yo osio yamba Yesu oza na mafuta ya kolo Yesu esengo sengeli emona na kati na yo. Amen, amen. Eloko ya misato balobi kimia. Haleluya. Bamona kimia pe kimia oyo babiloko oyo efandaka kati ya moto te, me yo moko ozoyoka yango, ozo sentire yango. Donc esengo ozosala mosala kati na yo, ezosala pe mosala nzinga na yo. Haleluya. Bato mosusu mpe babénéficie na yango. Kimia oyo kozala na yango eza kimia kati ya motema na yo mpe libanda na yo. Nga nazalaka kimia, mais yo ozozangisa baninga kimia. Non, ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. Oyo ekopesa yo kimia epimela baninga na yo kimia. Non, ce n'est pas a word de l'Éternel. Alléluia, amen. La paix ya misato ya mine eza patience. Alléluia. Kozala patient ya Nzambe ata eumeli suka suka ekosala nini ekokokisama. Alléluia. Suka suka ekokokisama. Rien n'est impossible à Dieu. À celui qui croit à Dieu. Celui qui croit à Dieu, celui qui a été oué par Dieu. Donc chez lui, il n'y a pas d'impossible. Alors tu auras la patience. Vous avez la patience. Est-ce que ce qui n'a pas besoin d'être autorisé à monter? Donc, au cas qui mon Christ na yo. Alléluia. Vous avez la patience. Ce qui vous allez kobika okozwa kaka Nzambe. Amen. Amen. Kama unaishi tu kama tuko wa Yesu, utapata tu bia Yesu. Kenye Yesu alisema utapataka, utakipata tu. Na kenye unaomba, Biblia inasema ukiomba na unajua kama baba wetu anayua yenye unahitaji atakupatia tu. Alléluia. Vous pensez que nous prions, le Seigneur ne connaît pas ce que nos cœurs désirent? Ayebi. Et puis, à côté sa biso, et l'on croit qu'au sang jolayé. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui va te pousser encore à haïr son nom. Alléluia. Après si, et l'on croit sans jolayé, Zambangope, et l'on voit après si, et qu'il boye, non. Nazui boye, maïbi angoli soussou, et qu'il boye, non. Alléluia. Dieu va te donner quelque chose qui va te procurer la joie. Amen. Alléluia. Amen. Et cette joie ou ce témoignage sera un témoignage continuel. Et un jour, Dieu m'avait béni avec ceci. Ah, Dieu est tellement bon. Tu vois. Mais quelqu'un qui va dire que non, eh voilà, ni lipataka. Ouais, les papas, mais balanzoya, c'est pas que non. Ma petit angu, acha maisha kuna tupiga. Nilikuwa na franga petit, nilikuwa na ule papa na tata na watoto wanakuwa na susi. Oh, wewe sasa ulikuwa kapeti wapata hapa na huko na desa. Peti ni kwa kabose. Imagine sasa uwapigia peti mwacha kuwa na 35 ke ulikuwa kabose na iko na desa. Na kile kibose yako beneficia yako. Sio alete Yesu. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous devons être patients. C'est-à-dire, ces fruits doivent être visibles. La patience. Kowela wela katelo kola batu ya mukili. Tozo wela nini? Biloko batu bazo wela kaka kozanga okomi impatient bien okosuka nango wapi oke nango wapi. Soki omoni batu basi batonga yo pe kotonga no. Alléluia. Nani eshake no mon kotonga kaka esuke pa na. Ekozala ingénieur na yo azotanga oya kotongela na kwa kitoko. Alléluia. Amen. La bonté. Mutu apakola ni mafuta, il faut pas la bonté kati na Aswahili la bonté ni wema. We unakuwa mfanya wema. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Baona wema yo salaka bolamu. Otonda bolamu. Lokola ozana mafuta okotonda pe bolamu na nani na mopesi mafuta. Sitoyembaka tobi Nzambe atonda bolamu. Tosi toyamba ye oyo atonda bolamu veut dire bolamu wana ekomona na kati na biso. Mais tina nini bolamu wana ezomona na te? Alléluia. Atonda bolamu biso toza na esengo koyembaka banzembo kaka. Atonda bolamu, atonda azwa Mephibosheth kuna aye pona bolamu na ye. Mais siko est-ce que bolamu wana ezo impacter vi na yo? Alléluia. Bolamu. Ozana bolamu, okopesa bolamu. C'est le fruit. Batu baye kobuka na nzete na yo wana. Bolamu bakuti yango wana. Alléluia. Bazanya yango epa bato mokili me bazwi yango epa na yo. Alléluia. Amen. On parle de la bénité. Alléluia. La bénité, c'est quelque chose que ozana muto ya pesaka. Donc makamona ezalaka ya kopambolama. Opambolaka. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez la vie qui a de l'onction, on peut dire. Donc, ils ont onction. Bakuta yango kati na yo eza mbuma bamona yango epa na yo. La bénité, bien-aimé dans le Seigneur. La fidélité. Alléluia. Zala fidèle, non? Moumawana bakuta, osa fidèle. Mais les chrétiens, tu vas voir, les fidélités, même devant Dieu, nous sommes des fidèles. Je vais faire ceci pour Dieu, tu ne le fais pas. Tu deviens fidèle, non? Alléluia. Dans nos familles, nous sommes des fidèles. J'aurais c'était une seule femme, mais tu vas chercher une deuxième, une troisième, une quatrième. Une femme qui est en train d'esquiver son mari. Ozoki ma mobali na yo. Ok kuluka ba mibali mosusu. Ndenge tolobaki yo mobali na nga aza niveau na nga te. Lokola Nzambe asia pambo yo na mbongo, osio ngali, obandi kolobaki no mobali na nga aza niveau na nga te. Alléluia. Na makanisi na yo ya kibomoto, o na linga mibali ya milai, obandi kotika ya yo okikuluka ya milai. O ngana na luka mobali na linga atonda. Ba mibali oyo ozoleka na balabala balobi ozoleka na mobali. Atonda te azala boso ya sika aza mobali, aza mobali. Ya moto ya azala nani azala mobali. Alléluia. Amen. La fidélité. Et puis on dit que la fidélité paye. Parce que notre Dieu est fidèle. Et nous, une fois, nous sommes oués par lui, nous devons afficher cette fidélité. Alléluia. Amen. La fidélité. On va trouver dans toi un fruit qui s'appelle douceur. Alléluia. La douceur dans tes paroles. Alléluia. Mon Christ, aongea hivi tu. Ongea Mkristo wanakutana makali na wewe kidogo tu bumbafu. Msenzi wewe. Kiwewe. Ça c'est un chrétien, non? Non. Bien aimé, un chrétien dans sa bouche, dans son langage, on doit trouver ce qu'on appelle la douceur. Et quelqu'un quand il t'écoute, il dit Mutoyo, alobaka na malembe, et bien dans la kazoloba makambo ya mutuya. Alléluia. Osiliki me bakuti keme, mais mutoya ta siliki, mais maloba na ye eza na miel. Donc mutoyo ka miel kati na maloba na yo ata oza ya kosilika. C'est ça un word de l'Éternel. Alléluia. Mais yo, bien-aimé dans le Seigneur, aux années, par rapport à ma bé, pour nous, pesa batoli à ma bé. Parce que aux anga douceur, na katia nini, ya ba maloba na yo, na katia décision na yo. Amen. Amen. Yasuka,
la tempérance. Alléluia. La tempérance na Swahili kuna balobi ya suka kuna balobi. Na suka balobi kuzijuiza. La tempérance. Alléluia. La tempérance. Et vous voyez, ces mots ici, on peut trouver la tempérance et la température. Donc, pourquoi na réserve, c'est ça. Tes réserves, la température, toi tu peux partir dans n'importe quoi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dis non. Mamonike, mutoyo, na makamona nyonso azaka mwa asalaka bikota kota te. Alléluia. Bikota kota te bakuta yo lelo kwa mabe. Biloko kwa mabe bakukuta yo te. Parce que yo oza na mwa tempérament na yo epermettraka yo te kokota na biloko kwa mabe. Alléluia. Ozala lokola mwa glace moko boye okokota na chaleur te po soki okoti na chaleur okobomwa mai. Pour garder nature na ya glace, il faut zala kaka esika mo malili ezali. Alléluia. Mais baluki yo pona nini okota na makambo wana te obike no te ngai kuna te. No ko ba mutu bazo ba keno wana ya kota na makambo ambe te. Esika batu bazo mela masanga ya zala kuna te. Esika bandumba bazali ye akota kakuna te okomona ye. Donc ami boye la makambo ebele. Bien-aimé dans le Seigneur. Je pense que ces choses que nous venons d'énumérer, je pense que ça pourra nous aider. Au nombre de 8 si je ne m'abuse pas. Alléluia. Amen. Bakuta mama wana. C'est-à-dire, Maman Esther, soki mtu abii, mimi nataka kula matunda kwako. Akatafuta manga, anaikutana. Sawa? Manga ndio tukamate sawa amu. Manga ya bia natia mkinywa nasikia butamu. Asema miko besoin nikule orange. Anjo furaha la joie. Anakutana, anakia buka kwa ile mti yako, anakutana orange. Analuma orange, mutamu. Acha lipera goyave. Oui, lipera goyave inakuwa amani. Anakutana kwako amani kumuti yako anakata. Anasema acha mimi atafuta citron. Sawa? Anafika pale meme citron inakuwa mchungu, mesana itia mkachai inaleta buya mtamu. Alléluia. Anasema acha papai à la bonté Dieu inakuwa papai. Anatafuta papai, anakata kule mti yako papai, kipapai kibakata hivi kiko na msumi hivi. Alléluia. Anasema acha mimi tafute mustafer. Alléluia. Mustafer ndio inakuwa benite, anakata anapasula ki mustafer. Anasema acha nitafute anana. La fidélité inakuwa anana juu anana hautekutana ni buchungu, ni sukari na sukari tu. Anana. Alléluia. Anasema acha nitafute fruit yengine kwa nini? Kitika na iko fruit. Sawa? Amen. Tika Zambi. Apa mola ni baba na yeye na kuogoa Yesu Kristo. Amen.